हाय फ्रेंड समस्त को मोर शुभ सकाळ आशा करुँच समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छी आज आम रेडी हो देखी पार्टी मो फ्रेंड अच्छा पाखरे मु आज कड़े जाऊँ आज चंपुआ को जाऊँ बुलवाई तो कौ कौ मैंने चंपा साइड रे अच्छा जनइबे हाँ आउ मु फ्रेंड भी अच्छा एपटे देखुं माँ बाहर माँ भी जाऊँगी आउ भाउज रेडी होती आमर भाउज बाहरी नहांती आग को जीवा देखिया चंपा पड़े केमिति सबू अच्छी प्रोग्राम एपटे बस समस्ते समस्ते जाउछु आ सेपटे हम भाई बसिचंती एपटे हम छोट भाई देखि पारसु एपटे से जाउनी बसी आउ वीडियो रे एमती रेगुलर थांतु आ देखबा चंपा रे के अछंती आउ आम घर टिके देखि दे थांदो एमती आम घर सबू एमिति चंपा स्टार एबे देखि पारे पहुंची गलोनी हम स्टार के देखे पटे रहा टाटा रोड आई साइड को आम जीवु केउझर रोड महताब सरकारी उच्च विद्यालय देखिपे यहाँ भी अति सुंदर भाव में छुआ मानकर खेलिबार
ଚମ୍ପାରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖେଳିବାର ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ବି ୟା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଘରର ଜିନିଷ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଠ ଉପରେ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ଏବେ ଫାଇନାଲି ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେରୁଛୁ ମା ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଘରକୁ ରହିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଟିକେ ରିଟର୍ନ କରୁ କରୁକା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଘରକୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ହିଁ ଶେଷ କରୁଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।